Terima kasih kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Wiralodra tahun 2022. Bapak Ibu pendamping yang kami hormati, beserta rekan-rekan peserta Pilmapres tingkat Universitas Wiralodra tahun 2022. Sebelumnya akan kami perkenalkan terlebih dahulu Bapak dan Ibu Dewan Juri yang dalam hal ini akan menilai performan dari adik-adik sekalian yang akan mengikuti kegiatan Pilmapres tingkat Universitas Wiralodra tahun 2022. Yang pertama, yakni Bapak Insinyur Yudi Mahmud MP, merupakan Ketua LPPM Universitas Wiralodra. Yang kedua, Bapak Dr. Aan Juhana Sanjaya MPD, dosen Fakultas Ekonomi. Selanjutnya, untuk juri yang ketiga, merupakan Dewan Juri yang paling cantik di antara juri-juri sekalian, yakni Ibu Ketua Program Studi dari Pendidikan Bahasa Inggris, Dr. Ida Yulianawati MPD. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati dan rekan-rekan peserta Pilmapres tahun 2022 sekalian, sesuai dengan peraturan tata tertib yang tadi telah disampaikan oleh Pak Husein Mulyadi, untuk peserta pertama nanti diperkenankan untuk dapat menyampaikan presentasinya sewaktu 10 menit. Dan nanti dilanjutkan untuk dikomentari atau tanya jawab 10 menit sesuai dengan waktu yang kami tentukan. Dan untuk peserta nomor 2 dan selanjutnya bisa diperkenankan untuk dapat menunggu di luar. Untuk Bapak Ibu pendamping bisa tetap di ruangan ini, barangkali untuk dapat menyaksikan penampilan-penampilan dari peserta yang akan tampil lebih awal. Baik, langsung saja. Kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Wiralodra Indramayu tahun 2022. Untuk peserta dengan paparan pertama, yakni atas nama Dahlia, perwakilan dari Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dipersilahkan. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable the Judges, Mr. Yudi Mahmud, Magister of Agriculture, the Honorable Mr. Dr. Aan Juhana, Magister of Education, and the Honorable Mrs. Dr. Ida Yulianawati, Magister of Education, and the Honorable Mr. Indra Yoga Prawiro, Magister of Education as my lecturer. Good morning, Mr. and Mrs. And unforgettable all of the audience whom I love. Let me introduce myself. My name is Dahlia from English Education Department, Faculty of Teacher Training and Education, Wiralodra University. And especially for today, I'm going to present about the title is The Strength and the Weakness of e-storytelling as a learning media to increase student reading interest and to support
Sustainable Development Goals or SDGs. So let's to begin my presentation. Next. Silakan Pak Dio diulang mulai 9 menit. Iya. Karena tadi perkenalan sudah masuk 1 menit. Iya, 9 menit. The first that I want to discuss is about the background of this research. According to JASHAN 2020, the development of information technology and media currently encourages the application of learning using electronic learning or e-learning. Teachers currently apply e-learning a lot because they think that the application of e-learning can help students learn more efficiently. Unfortunately, the increasing reading awareness
of students abroad is inversely proportional to the interest in reading in Indonesia. According to data from UNESCO, it shows that the student interest in Indonesia is very concerned which is only 0.001%. It means that out of 1,000 people in Indonesia, only 1% is diligent in reading. Next. The fourth Sustainable Development Goals is education quality or education goals. It aims to ensure inclusive and equitable quality of education and to promote long life education learning opportunities for all. SDGs are universal global for everyone and inherently global. Studying this initiative helps students develop insight into critical issues around the world, such as low interest in reading of students. Next. The school literacy movement or literacy movement where student, teachers, education staff, and parents need to display good practice about literacy and make it habit and culture in the school environment. The Ministry of Education and Culture added that if the literacy movement continues to be developed, it will foster interest in reading, so that it will affect the mastery of knowledge well. However, in this implementation is not enough. To rely solely the role on government, the role of government and school. Other components are needed to achieve these goals. One of them is community, because each region must have different literacy situation that is different from one to another. And in the local community is the one who know best. In this condition also occurred in Indramayu. Based on the data released by the archives and the public library office in Indramayu Regency, from January until April 2022, stating that the low interesting student in Indramayu resident. And then, with a total 317 villages in Indramayu and 1.8 million people living in it. And the local community participation is very needed. Next. One way that can be used to increase student reading interest is to use learning media in the form of videos. One of them is through e-storytelling apps. E-storytelling apps can minimize the tendency of students to feel bored due to monotonous learning. With an audio-visual media, it can change the atmosphere of students to read to be more fun, and then to increase about literacy. And then the e-storytelling in this application is very good for stimulating to increase student reading interest, especially in learning English. Because in this application is very interesting videos. What's more, students can enjoy e-storytelling app as a learning by
learning, and playing. E-storytelling apps can make easy student to understand about the story. And then about the story. And there is some of the video interesting, and then not only see the video, but student can read the subtitles there. And from e-storytelling apps, there is quiz to measure student extent, where student can understand about each part of the story. In addition, e-storytelling app is a very simple application and everyone can use it easily. Next. So in these activities, I choose SMPN 1 Indramayu to support my research. To the steps to find out the strength and the weakness of e-storytelling, the first student do or look for the video and then complete all of the quiz of video, and then next again. Okay, and then a student filling out all of the questionnaire that has been provided, and the next, all the student can answer all of the interview question that given. And the last is observing the situation of the library room. Next. And then the conclusion is e-storytelling can, and for the conclusion, e-storytelling can be an interesting media in learning. And then the second, as a medium to motivate student and to student in learning, and to increase student reading interest. And the last is from e-storytelling app can involve student, teachers to support in modern technology in lifestyle learning. Next. I think enough for my explanation about the strength and the weakness of e-storytelling app to support to increase student reading, to support student reading interest and support sustainable development goals. I think enough for the explanation, and I don't forget to say I'm so sorry if I have so many mistakes here. Let's say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penyampaian untuk peserta yang pertama. Kami persilakan kepada Bapak Ibu Dewan Juri untuk dapat mengomentari dari pernyataan yang telah disampaikan oleh peserta nomor pertama. Bisa diawali dari Bapak Insinyur Yudi, dipersilakan Pak. Selamat pagi. Pagi atau siang? Masih pagi ya? Masih pagi. So dari Dahlia ya? Iya. Tadi pemaparannya cukup bagus gitu ya, kalau saya ini apresiasi ya. Bahasa Inggrisnya lancar kan, mungkin sering makan roti. Ya kalau, nah sedikit saja kalau dari saya, dari gagasan kreatif yang Anda tampilkan, ini mungkin masukan saja kalau saya. Kenapa? Yang pertama adalah ke panduan dulu. Kalau di panduan itu kan jelas ya, sistematikanya harus mengikuti A, B, C, D gitu ya. Tapi yang Anda tulis ini sistematikanya tidak sesuai. Apakah Anda membaca panduan tidak? Iya. Nah, kenapa sistematikanya tidak sama dengan panduan? Okay, because thank you for your question, sir, and I want to try to answer your question. Before that, I already to read about the panduan, and then I choose from
slide in PowerPoint through in my paper first, and I can relate about the situation first, and where is the first, the second, and the third to put in the slide. But this is bukan yang di slide, bukan yang slide. Kan yes. Saya memeriksa makalah yang Anda buat ya. Yes, of course. Itu kenapa sistematikanya tidak sesuai dengan yang ada di panduan. Itu saja. Sehingga pada saat membaca ada penilaian kan di situ, saya agak repot juga karena tidak sesuai dengan panduan. Apakah dalam menulis ini oleh pembimbing Anda diingatkan atau tidak? Itu saja. Sederhana aja, nggak usah jawabnya, nggak usah banyak-banyak. Kenapa tidak sesuai gitu loh? Itu aja. Nah, apakah ada kesalahan persepsi atau apa? Karena di sini tertulis ya, di sini itu tertulis. Yes. Naskah inti di luar ini disajikan mengikuti sistematika berikut. Ini ada nih 1, 2, 3 gitu ya, seperti itu ya. Ini saya lihat tidak, jadi ditambahkan kami harus menilai itu. Itu makanya dari pembimbing diarahkan nggak mengikuti panduan ini, itu satu ya. Kemudian saya tertarik, saya kira ini bagus, hanya memang storytelling ini kan juga sudah banyak ya, banyak di internet banyak. Kemudian kenapa mengambil judulnya kelebihan dan kekurangan? Saya yakin setiap sistem karena produk manusia pasti ada kelebihan dan kekurangan itu ya, seperti itu. Tapi kenapa misalnya adalah peranan misal penggunaan media sosial dalam rangka meningkatkan tadi minat baca anak gitu ya, seperti itu. Jadi kalau ini kan kesannya mencari dari judul ini, itu judul kan mewakili isi biasanya. Itu kelebihan dan kekurangan sebagai media pembelajaran. Kalau saya sarankan nanti ya seperti ini, lebih baik justru ya. Iya, jadi terlihat dari judul ini merangsang orang untuk melihat storytelling ini, seperti itu ya, seperti itu yang ingin saya tanya. Jadi saya hanya minta konfirmasi saja. Pertama, kenapa tidak sesuai sistematika? Yang kedua, ya nggak tahu juga ya, yang saya sayangkan tulisan-tulisan Anda ini dalam penggunaan bahasanya masih ini evaluasi juga pelaksanaan pelajaran mata kuliah bahasa Indonesia Anda. Kalau istilah asing kan biasanya ditulisnya italik atau yes, of italik course. Ya. Italik. Ini masih banyak ya yang Anda tidak gunakan sesuai dengan pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik. Tapi salut dari saya adalah presentasi Anda tadi cukup bagus, tepat waktu, kemudian ya bahasa Inggrisnya ini karena memang ada poin tersendiri ya, ada poin tersendiri dalam konversasi ini. Saya jadi minta jawaban saja satu mengenai kenapa tidak sesuai sistematika. Itu saja, sangat disayangkan kalau itu. Ya, terima kasih. Okay, thank you sir for your question, and I want to try to answer your question. The first, actually my lecture is always in the morning, in the night, and then in the 12 o'clock, my teacher always give me the things that to do to be perfect of this paper. But I think because I low to understanding about the panduan there, so I think I will repair in the next to be better again. And the next, why I choose the title is about the strength and the weakness. Actually, sir, I don't, because I, from my lecture, choose me just 2 days before this agenda. So I just have 2 or 3 days, I forget, 2 or 3 days to finish all of the paper. And after that, my lecturer give me to, so you must make your paper case study, not experimental. But so if experimental, you must do about the effectiveness. So you must have prepare about post-test and pre-test, and then you must do prepare a lot about lesson plan. So that's why my lecture give me
to create the paper about the case study, and the title is about the strength and the weakness, and I just need instrument like questionnaire, interview, and observation for observation. And I go to in the SMPN 1 Indramayu just one day before before the student holiday. So I just need one day for complete this paper. Like this, sir. Selanjutnya mungkin pertanyaan simpel. Kenapa yang dipakai sampel itu SMP 1 ya? Notabene kalau dilihat peminatnya tentunya ini unggulan bukan SMP 1 tuh? Bukan, tapi but in Indramayu some of the favorite SMP in Indramayu, SMPN 1 Indramayu. Kan biasanya kalau unggulan otomatis peminatnya sudah bagus gitu ya. Yes, jadi nah kemudian data yang kurang nih dalam latar belakang Anda, sebetulnya minat baca di Indramayu itu berapa sih lemahnya? Ini yang belum ada yang saya lihat gitu ya. Hanya Anda di Indonesia itu 0,0011 dari 1000 itu ya. Jadi untuk melengkapi saja, kalau mudah-mudahan ini kalau ini bisa diperbaiki, untuk melengkapi perlu dukungan data yang menggambarkan bahwa rendahnya minat baca di Indonesia, terutama di Indramayu, karena memang Indramayu itu untuk rata-rata lama sekolahnya juga paling rendah di Provinsi Jawa Barat gitu ya. Dari saya tadi itu saja. Terima kasih. Mangga juri berikutnya. Terima kasih. Thank you. Masih ada waktu 3 menit untuk juri selanjutnya. Barangkali untuk bertanya atau mengomentari dipersilahkan untuk Pak Dr. Aan. Okay, thank you. The first question, what novelty in your idea? What? What novelty in your idea? I'm sorry, sir, about the meaning. Yeah. Novelty-nya apa dari ide Anda ini? Pengakuan. I'm sorry, sir, Yeah. Nah, ini About berarti the kan meaning tidak ada of panduan juga gitu. Yang meaning diutamakan itu ya, for the first the novelty. Novelty yes. itu adalah keunggulan apa, perbedaan apa dengan yes, yang sir. lain itu. Okay, sir. Ada enggak? Yes, Yang of kebaruannya lah. Yang barunya dari yang Anda sampaikan ini ada enggak? Yeah. Okay, thank you for your question, sir. And I want to try to answer your question about the strength of my my apps here, is storytelling apps. There is some of the strength that in nowadays some people use technology, for example, smartphone to play game or look the video on YouTube and nothing happen. But in this application, student not only play game, but student can learn more. For example, this is special because this use English. But in nowadays, some people or student just use phone to translate for anything and then to look for something. But here, not only that, student, there is some of the question and student can look the video, and in the middle of or on the top there is a subtitle, so that student can more interesting to read through the video of my application here. Okay. Thank you. So the novelty in your idea to use application, not to compare about to media, you know. Yes. Iya. Iya kan? Jadi sebetulnya titik-titik fokus Anda penggunaan aplikasinya.
Karena storytelling dan itu tuh sudah ada sejak lama, Bu Ida, sejak mahasiswa sudah ada itu, bahkan penggagas awal-awal lomba storytelling itu. Saya jadi rektor aja waktu itu kan lomba awal-awal ya, Bu Ida ya, storytelling. Jadi you should all the storytelling all, but the news is application, you know. Yes. Ya. Oleh karena itu mestinya judulnya itu yang ditonjolkan novelty-nya. Nah itu penggunaan smartphone untuk mengajarkan bahasa Inggris melalui storytelling. Oke, barangkali itu akan lebih muncul gitu ya. Yes, Ini waktu saya habis. Waktu bersama untuk pengomentaran sudah habis Pak, 10 menit. Saya belum 10 menit loh, tadi melanjutkan Pak ini. Ya 10 menit untuk bertiga Pak. Ya seperti itu. Saya kira ini harus penjelasan Pak, ini. karena di awal kita belum. Saya nggak apa-apa sih terus terang, sekarang panitia juri ngikut panitia aja dah gitu. Kan ini menarik, artinya dia punya satu ini dalam bahasa Inggrisnya is okay, walaupun tadi novelty aja bingung gitu ya. Oke. Tapi ini ada hal-hal yang masih bisa andaikan. Ini untuk bisa naik ke atas itu diperbaiki gitu loh. Yes, sir. Itu maksudnya. Karena ini juga ngambang bukan riset. Jadi kalau mau compare, what one the best between two media ini, what one the best? Storytelling or the one? Storytelling and? The media. Ya. Iya, what the best itu. Ya ini enggak hanya justru kelebihan, kekurangan, bingung orang. Makasih kalau gitu. Yeah. Okay, thank you for all of your question, and I will prepare all of my paper there to be perfect. Thank you. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu maaf 10 menit dibagi 3 Pak.